Juliana Marins acabou de chegar no Brasil. Essa aqui são imagens, corpo dela, no caso do caixão, sendo retirado do avião. Vale lembrar que ela já está sendo retirada para ser feita uma nova análise de autópsia. No caso, a irmã dela correu atrás disso com a ajuda da prefeitura de Niterói. Essa daqui é a Juliana nesse momento. E a irmã dela, como a gente pode... Ya, jadi jenazah dari Juliana Marins, teman-teman, sudah sampai di Brasil. Dan rencananya mereka akan melakukan otopsi ulang. Karena mereka nggak percaya dengan yang dilakukan oleh dokter di Indonesia, dokter forensik, dokter otopsi yang ada di Indonesia. Mereka menyangka pasti ada kejanggalan dan lain sebagainya. Jadi ini atas keinginan dari keluarga dan juga masyarakat Brasil, teman-teman. Intinya mereka nggak percaya dengan otopsi yang ada di Indonesia. Ya, pesawatnya sampai peti dikeluarkan. Ya, ini menurut rencana langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi ulang. Silahkan saja. Nih, ini penjelasan dari dokter otopsi Indonesia. Tidak menemukan bukti bahwa kematian itu terjadi dalam jangka waktu yang lama dari luka terjadi. Jadi sebentar ya. Saya ulang ya, bahwa kami tidak menemukan bukti-bukti atau tanda-tanda bahwa korban itu meninggal dalam jangka waktu yang lama dari luka-luka. Bisa saya jelaskan, misalnya di kepala itu ada luka, tetapi belum menimbulkan adanya herniasi, karena herniasi otak itu terjadi berapa jam sampai berapa hari. Nah, itu kita tidak menemukan, berarti tidak ada bukti di kepala. Demikian juga di dada dan juga di perut ya, pendarahan itu cukup banyak. Darah cukup banyak. Tidak ada organ spleen misalnya yang mengkerut, yang menunjukkan bahwa pendarahan itu lambat. Sehingga jadi dapat kita sampaikan bahwa kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi. Jadi untuk berapa jamnya, jadi karena sudah banyak manipulasi, misalnya dimasukkan dalam freezer gitu ya. Kalau yang kita temukan di sini itu kematiannya terjadi antara 12 sampai 24 jam. Itu berdasarkan dari tanda-tanda lebam mayat dan juga kaku mayatnya. Tapi kita tidak bisa menyingkirkan juga manipulasi sebelumnya yang menghambat proses perubahan tersebut ya, misalnya masuk freezer gitu ya. 12 sampai 24 jam itu sejak hitungan kapan, Dok? Jadi sebelum jam 22:05. Pak, tadi disebabkan luka tumpul. Berapa hari itu ya? Benda tumpul itu apa mungkin seperti misalnya? Yang saya sampaikan adalah kekerasan tumpul, bukan benda, karena saya kan tidak melihat ya. Jadi benda tumpul itu adalah semua benda yang permukaannya relatif rata dan kemudian padat. Bisa batu. Dan kebanyakan adalah luka lecet geser. Itu artinya tubuhnya daripada korban tergeser dengan benda-benda tumpul tersebut. Kalau misalkan kayak hipotermia gitu bisa terdeteksi nggak, Dok? Kalau hipotermia itu adalah kita memeriksa di cairan bola mata. Nah di sana, jadi karena ini jenazahnya sudah lama, ya itu jadi kita tidak bisa periksa hipotermia tersebut. Tetapi kalau dilihat dari luka-luka yang ada dan pendarahan yang banyak, itu jadi hipotermia bisa kita singkirkan ya. Jadi penyebabnya adalah karena kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul ya. Hipotermia itu suhu yang dingin. Kedinginan ya. Kematiannya benda tumpul. Iya, jadi hipotermia, wartawan nggak tahu hipotermia. Kekerasan tumpul yang menyebabkan patah tulang dan kerusakan organ dalam serta perdarahan. Acabou de chegar no Brasil o corpo da Juliana Marins. Ini tanggapan dari masyarakat Brasil, teman-teman ya. Kita dengarkan. Passar por uma nova autópsia. Otopsi ulang. A família da Juliana não ficou satisfeita com o laudo que ela teve lá na Indonésia. Nggak puas keluarga ya. Realmente saber o que aconteceu com a Juliana. Porque segundo o laudo lá da Indonésia, o que, tirou a vida dela foi a hemorragia interna devido à quebra aí de alguns ossos. E a família da Juliana quer realmente saber se foi isso mesmo ou se foi alguma negligência no resgate. Ou se foi a omissão aí do governo que falou que teve água, depois já não teve dado água para ela, que deu agasalho, depois já não deu. E é isso, vamos aguardar aí os próximos resultados. Passada. O governo brasileiro atende pedido e corpo de Juliana Marins. Ada translate-nya teman-teman ya. Saya kasih translate di bawah. A Advocacia Geral da União informou que vai cumprir voluntariamente
um pedido de uma nova autópsia do corpo de Juliana Marins, da brasileira, que perdeu a vida lá na Indonésia numa trilha que estava fazendo no dia 21 de junho, após a solicitação feita pela Defensoria da União. O corpo de Juliana pode chegar até o dia 2, nesta quarta. O exame necroscópico tem que ser feito até 6 horas depois que o corpo chegar, para preservar eventuais evidências. E me segue para mais notícias. Juliana Marins acabou de chegar no Brasil. Essa aqui são imagens do corpo dela, no caso do caixão, sendo retirado do avião. Vale lembrar que ela já está sendo retirada para ser feita uma nova análise de autópsia. No caso, a irmã dela correu atrás disso com a ajuda da Prefeitura de Niterói. Essa daqui é a Juliana nesse momento. E a irmã dela, como a gente pode ver aqui bem no canto de camisa branca, é exatamente a irmã da Juliana, do lado dela a todo momento. A vida nossa, às vezes, acaba sendo muito louca, né, gente? Pra vocês terem ideia, a Juliana foi para fora do Brasil, sem nem imaginar que ela voltaria dentro de um caixão. É nessas horas que a gente tem que dar valor demais à vida e aproveitar cada segundo do lado de quem a gente ama. Eu, sinceramente, eu tô bem ansioso com essa nova autópsia que vai ser feita aqui no Brasil, porque só assim a gente vai ver realmente o que realmente de fato aconteceu com a Juliana. Enfim, chegou o corpo da Juliana Marins aqui no Brasil. E ela irá passar por uma nova autópsia. Ya, ini sebagian tanggapan dari masyarakat Brasil, teman-teman ya, warga Brasil. Fim do falecimento da Juliana. Pois na primeira autópsia foi constatado que a Juliana partiu ali na primeira queda que ela sofreu. Mas, como todo mundo sabe, teve filmagens, né, através de drones, algum tempo depois ali da queda da Juliana, que constatou que ela ainda estava viva após a primeira queda. E agora vamos aguardar o resultado dessa nova autópsia para saber ali, enfim, em que momento a Juliana veio ali a desviver. E, enfim, a família conseguir dar ali um enterro digno para Juliana. Infelizmente, vocês já sabem, né, que Juliana faleceu. Ini saudara Juliana, teman-teman ya. Ao Ini descaso, saudara né, perempuan ya, kalau nggak salah que ya. aconteceu com ela lá na montanha. Eu agradeço muito todo o apoio de todo mundo, todo o carinho, todos os abraços, todos os corações que vocês deixaram aqui pra gente, compartilharam com a gente durante esse período. Juliana hoje também teve o resultado da autópsia e que também foi outro caos, outro absurdo. Minha família, né, foi chamada lá no hospital para poder receber o laudo. Porém, antes que eles chegassem, antes que eles tivessem acesso a esse laudo, o médico legista achou de bom tom fazer uma coletiva de imprensa para falar para todo mundo que estava dando laudo, em vez de falar para a família antes. Então, assim, é absurdo atrás de absurdo, atrás de absurdo, e não acaba mais. Ontem a gente encontrou com o prefeito Rodrigo Neves. Rodrigo Neves, inclusive, mais uma vez, obrigada. Para quem está em dúvida, a Prefeitura de Niterói vai pagar o translado do corpo da Juliana para o Brasil. Juliana, né? Niterói tá fazendo, assim, uma questão muito grande da Juliana. Juliana amava Niterói, Juliana era apaixonada pelas praias de Niterói. Essa cidade, assim, era muito uma coisa que ela amava de paixão. Então, é muito, muito bonito ver essa atitude, inclusive da prefeitura, em relação a Juliana. Saya ingin berbicara tentang Juliana yang jatuh ke Gunung Berapi. Satu, maafkan karena bahasa Indo saya tidak bagus. Tapi aku mau terima kasih banyak teman-teman untuk kerja yang menyelamatkan Juliana. Orang-orang berbicara tentang penabaian, tapi aku tahu kebenarannya. Aku tahu kalian kerja terbaik di hatimu. Jadi, special terima kasih orang-orang Indonesia. Special terima kasih untuk Agan Rijani, kamu pahlawan di Brasil dan di hati kita. Terima kasih. We love Indonesia. Ya, jadi teman-teman, mereka akan melakukan otopsi ulang, ya mungkin untuk cross check kebenaran apa yang disampaikan oleh ya tim otopsi dari Indonesia, teman-teman ya. Apakah benar kematiannya karena kurangnya suplai makanan, keterlambatan, atau mungkin karena meninggalnya karena jatuh, cedera, dan benturan benda-benda yang ada di sana. Itu mereka akan memastikan itu semua, teman-teman ya. Jadi menurut Agam Rinjani, kalau dia dari podcastnya, dari beberapa podcast yang dia ikuti di Deddy Corbuzier dan juga ada di Denny Sumargo yang saya lihat juga, teman-teman. Jadi setelah jatuh 200 meter, plek, langsung sebenarnya drone dari orang di atas itu turun. Nggak tahu ya, saya nggak akan jelaskan drone siapa karena takut keliru ya. Masih hidup. Kemudian setelah dicek oleh tim SAR yang di sana, itu nggak ada, teman-teman ya. Kemudian jatuh lagi lah dia ke bawah ya, kecekungan ke bawahnya lagi. Mungkin itulah yang menyebabkan kematian dari
Juliana Marins teman-teman ya. Jadi ketika dia mau bergerak mungkin mencari posisi ya, agar ditemukan orang, akhirnya dia bergerak, akhirnya turun, malah dia terperosok jatuh ke bawah. Makanya ketika diotopsi oleh tim otopsi Indonesia itu ada lecet-lecet ya, kemudian ada benda tumpul, luka dari benda tumpul, itulah yang terjadi. Jadi ya kita lihat sama-sama apakah ini akan dilanjutkan, mau dituntut ke pengadilan internasional, saya nggak tahu teman-teman ya. Kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya. Yang jelas mereka nggak percaya dengan otopsi yang ada di Indonesia dan mereka mau mengotopsi ulang. Silahkan itu hak kalian. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.